আরে বাদে সুদিয়াও দিয়া গিয়া কিলা কর বনি জামাইরে বললে আমি নজমারে সুদিছি হ্যাঁ রশিদে গোলা বেগরনি এই দিনে গোলা হবি এই গোলা না গোলা হ্যাঁ Naula de Gito, and a by between the Hoyden and Hobby or the Indiana by the Hotline, then I'm buying and the Tamati and Martina Yodiana, put a good one at us from Hobby holders now for some money, kind of only what I hear and the Honda to the Martina to the Tanani. Then, I have near. Father, I wish now, but then it's a much later than I Yo ना खाना मुझे याद है रशीदे देखो किला किया है तुम्हारे अफोन सफर करो कोई यो एक रफ्तार यो ओ किला तुम्हारे दरिया सुतीलो किला तुम्हारे खोल लो और ये गया बार फिर ये बनी जमाइरे खोरी कान बुधवार ना नहीं बोले बनी जमाइरे हुना यार इतना दी बनी जमाइया बंदे दाम दे निचेनी बनी जमाइरे बोला एक कुप्रो Yo, arhera kia sedia kan khor komrul de to no boni jawai yo egor naam kita boini ke naam kita Wala Dada Ayar Dada Dada tira kon marsen dere No gaimu hono na वो कत बड़ा बयानदा जोगिया से गया खौर ओगुलगे बनी जमाइरे के रशीदे कमरुलटे गया खौर नसियर जमाइरे बुले वाला नजमारे मिसुदीसी बोबिरे होता करसे रुबिरे होता करसे आबुलिरे गया था खौर गांव देखो तुमी दिन কইলা বলে তোমার দাদা সম্পর্ক কি ওগুরে গিয়া খৌর আল্লাহ আল্লাহ বলে আবুলিরে সুদিছে আর আবুলি এখন শান্তি হাইতরানি হতানি হ্যাঁ ইগো তলান কইলা নি আবার এইটা বেতনা হনি Sarabas Manasta Home Sarana. ठीक है अच्छा दे रहे यार कितना बड़ा है तो वाला वाला नहीं यो कोरोना फेलो को वारखोरी दिदामनी ना फेंटोरी ते वारखोरी माया दिता है बाहरी में हैं हम बाहरिया वारखोरी देव ना बातें नो फेल ना खदी आ रही थी मुंडे ला हाँ दिया यो त्रसिया दिलो ना चलो आगे हो दिया या दुपे यार इतना करो कि हमरा हमर वाला कि मला मंगल सूरा ले जाएगी रसीदे दिन सुधी से ना नहीं ये दिन अंगुल हराया करते समय तुम्हारा माल आ रही है रानी हाँ है ना आज तो फिर इसी तो मालूम है कि माते आ रही ना नहीं तो तुम्हें सारा हिरोन दिया हो ये मुझे तुम्हें मुझे अपने अंदाज खर्च आ गया खोरा मंजरे लगी तुम्हें तो खालोगे मातिया ना है ना तो ना तुम तो हो जाओ अच्छा तुम्हें मातो दे तो बुधवार है तुम्हारे को फोन करवा दिले मैं बातें जमाई ली थे नहीं क्या दरबार लगाई जितनी चेष्टा करते तो बुधवार है सुनो ना यो रशीदे तुम मनोहर जब तुम्हारे अंगुल आ रहा है या कोर्स है कैसे किला फैन कुल या कोर्स लाड़ी तो लेनी है सिल्वर पे या कुछ दिसे ना नहीं हैं लाड़ी तो लेके फैला रही है गोड़ी हो रही है सीट हो रही है सुधी से ना नहीं जब तुम्हारे खुद दी फैला रही है तो आराम लगता नहीं समझ ना रहा बात हो जाती तारे वो तुम्हारा था शाम तो तुम्हारा इसने पर हम तो बताना किधर सफर होना कल तो बाल बाल ना इस्लाम ना तो भेजे तो तारे तुम्हारा था शाम नहीं तो बात बताना कौन दिया तो आराम लगता नहीं तो अंगुल रही है कोर्स है तो तुम्हारे फंदे दी आ रही है कुछ ऐसे तो आराम लगता है ना समझे तो फंदे दी सुधी से फैला रही है तो अरे आराम मार दे आराम गिरना नहीं तो एक सामान निकालने दिखाई तो फैला रही है तो सुधी से तो आराम लगता नहीं आवाज सुन दिखाई मारे आते हैं जीवन आराम लगता है हमें दिखाई फंदे दी तो सेंटर भीतर सेलर भीतर दी आता है तो आराम लगता ना नहीं तो आराम लगता है तो थोड़ा हो जाती दिखाई से थोड़ा ये तो और से नहीं कितना वर्ष है
সুদাসুদি যেতে করছে তো আর আমরা তো পাইছি না এগুলো পাইলে তো মারছি মারছন তুমি মালবার আইছিল আলা কোরা না সেনানি হ্যাঁ দেখুন নিশালোর মজা কিতা তা লাগি তো হই দি আদারওয়া ইতাতে একদিন রাত তিলা না সকালে উঠিতে হরুতা লইয়া উঠিলা মানে ওলা সুদা দিলা মানে গেঙ্গি সুদা বুঝছেন পাও খান্দ তুলিয়া দিলা মানে আফানির মাইসে বুঝাইলা মানে বলে না এগুলো তো ফেল আছে আর আফানি ফ্রেন্ড তরফ ফুন্দওয়ালা কমজোরি ফোন দিতাল যাতা হরণ্য হাজম রাইত হরতা পর করে যায় জামাই ফেলে হুতি আর মানে রইতে হরণ্য এই ফেল যদি হুন্দে দি হামাইলে বুঝই বলে হামাইছে পারে বিলাতি ফেলর ফার খাইলেও খাইছিল আমি তো আইলে একবার গেঙ্গি সুদা চিনি গেঙ্গি সুদা খাসিয়া সুদা গেঙ্গি সুদা নি একবার মুখে দি মারতা একবার হুন্দে দি মারতা দিও খান তো লইয়া চোখের মুড়ি থুতাই আইগির হইলো গেঙ্গি সুদা কয় এটা কত যা সুদা সুদি আছে এটা দাঁড়া এটা যদি হাজম রায় থেকে দিলে ইলা মানে ট্রেনিং দেওয়াইলা মানে আর হাজম রায় মাসি গইলা মানে হুন্দে দিয়া ইলা সুদা সুদিলা মানে একবারে আসো না অরিজিনাল হই আর হাজম রায় হরুতা রায় থুতিলা মানে সোহাগ রায় তার সকালে উঠিতে দেখলা দাঁড়া হরুতা হত না কুম্বাই বারইল না বুধ হইলা না ফেলার ফারর লাগে বারই গেল অনেক আমি খালিতাম কি তোমারও ফোন দিয়ে দিবার তোর আমি খালিতাম না গেঙ্গি সুদা দিমু বাদে উস্তা সুদা চিনি উস্তা সুদা হাসাওয়ে মানুষ আমার তো মানুষ তো দেখছো নানি বেশ এমনি বুঝরায়নি মানুষ এমনি বেশ ভাগের যুগের নাই কিন্তু ফেলিগো আছে মোটামুটি এক ভাগর বুঝছেন আর তো খাল্লাও না তো তোলাও না মিডিয়াম বুঝছেন আর মুখে দিয়ে হারাইয়া যেত মানে গেন হলো মানে আর করাইয়া মুখে দিয়ে গলা পর্যন্ত হারাই দিলাম মানে ফেলো বুঝছেন না না আল্লাহর কসম না না কি আমি আমার মনার লগে মাতিমু আর তো সুদা সুদির মাত মাতিমু মানুষ দার লইয়া মাতিমু কই তোমার যদি তাই সময় আমি মানুষ দার লইয়া যদি মুনিটা কিতা মাতিলা ওদিজর বারে মাতি দিছো এটা তো আর তো মানে রাইট খানার মানে নাফাক করে দিয়েছে রাইট কেন বুঝছেন আচ্ছা রে দাদা ফোন মাত্র আমি যাই আইস কোন বকা খাইমু মাতিও না দাদা বকে রাখানো শুনো না রাইট হতিও ফোন দুলা করি বুঝছেন যদি মোখাইল রাইতে লাগা সুদি ইসলাম আল্লাহ হাইয়া সুদি মুহে দেখো নাকি যা ফেলো মায়া আমার ফেলি কেন রাইট দেখো হতিয়া আমার ফেল দিয়ে ধরে সুদিয়া রাইট স্বপ্ন 202 দিন কয়দিন হইছে 3 বছর চলে গেল তোমার নামে রেজিস্টার করে দিয়েছি 3 বছর আগে আর তোমার জ্ঞান তোমার নাম দিয়ে হয়ে গেল 3 বছর আগে আমার রেজিস্টার করে দিলাইছেন আমার নাম ধরা ফোন দিগান